ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ଲାଉଜର ମାପ ଏଇଟା ଲମ୍ବ 13.5, କାନ୍ଧ ଅଛି 15, ଛାତି 40, ଅଣ୍ଟା 32, ହାତ ଲମ୍ବ 4, ହାତ ଗୁଲେଇ 5.5, ବଟମ ପଟି 6.5। ଆମେ ଏହି ହିସାବରେ ଆଗେ ପେପର କଟିଂ କରିବା, ତାପରେ ଏମିତି ପେପରରେ କଟିଂ କରିବା, ତାପରେ କପଡ଼ା ଉପରେ କଟିଂ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରଟି ନେବେ, କାହିଁକିନା ଆପଣ ସଦାବେଳେ ଫର୍ମା କଟିଂ କରିବା ପାଇଁ ସଦାବେଳେ ତ ଅଲଗା କପଡ଼ା ମାନେ ପେପର ଆଣିକିରି କରିପାରିବେନି। ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ମିଳିବ। ତେଣୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଆମେ କେମିତି ଟୋଟାଲ ସେଟ୍ ତାର କଟିଂ କରିପାରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଉଛି। ଲମ୍ବା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ 13.5, 1 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ନେଉଛି, 14.5ରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଉଛି। 14.5ରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବି, ଆଗକୁ ବି ଏମିତି 14.5ରେ ଚିହ୍ନ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଗେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗାର ଟାଣି ନେଉଛି। ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆମର ଏବେ କାନ୍ଧ ଲାଇନ୍, ଯୋଉଟା ସୋଲ୍ଡର ଲାଇନ୍ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। କାନ୍ଧ ଅଛି 15, ତାର ଅଧା ନେବା ଆମେ 7.5ରେ ଏମିତି ଆଗେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ସିଲେଇ ପାଇଁ ଅଧ ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ 7 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ୍ରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଇନେକ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଆମେ 7 ଇଞ୍ଚ 2 ସୁତ୍ରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ଏଇଠି ଯେତିକି ଅଛି ତାଠୁ 1 ଇଞ୍ଚ କମ୍ କରିନେବା, ଆଉ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେବା। ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏମିତି ଏବେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଛାତି ଲାଇନ୍ ହେବ, ଏଇଟା କାଟି ସିଧା ଗାର ଟାଣିବା। ତାପରେ କାନ୍ଧରୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ଆମେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିବା। এইটু 1.5 ଇଞ୍ଚରେ ଆମେ ଏମିତି ପଏଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୁଲେଇ ସେପ୍ ଦେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାଇନେକ୍ ବ୍ଲାଉଜରେ ଆପଣ କାନ୍ଧ ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ହିଁ ନେଇକିରି କାଟିବେ। ଛାତିର 4 ଭାଗର ଭାଗେ ଯେଉଁଟା 10 ହେବ, ମାନେ 40 ଅଛି ଛାତି, ସେଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ এইଠୁ ଆମେ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଲୁଜିଂ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ କପଡ଼ା ରହେ ସେଥିପାଇଁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଛାଡ଼ିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ତାପରେ ଅଣ୍ଟା ଅଛି 32, 32ର 4 ଭାଗର ଭାଗେ 8 ହେବ, 8ରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ। ଟେକିଂ ପାଇଁ ମଝିରେ 1 ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ, 1.5 ଇଞ୍ଚ ଲୁଜିଂ ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଏଠି ଦେବେ। ମାନେ ଯେତିକି ଅଛି ସେଇଠୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକ ହେବ, କାହିଁକିନା ଟେକିଂ ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚ ଆଉ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏକ୍ସଟ୍ରା। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଏଇ କାନ୍ଧ ସାଇଡ୍, ଏଇ ଆମର ଖୋଲା ସାଇଡ୍ଟା ଆମେ ଏଇଠି 3 ଇଞ୍ଚ ରଖିବା। ତାପରେ କାନ୍ଧର ମାନେ ବାହାର ସାଇଡ୍କୁ ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ କରିବା, ମାନେ ଅଧ ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ତାପରେ ଏଇ ଜାଗାରୁ ଆମେ ଏମିତି ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଡାଉନ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। এইটা ଆମର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଇଟା କଟିଂ ହେଲା ପରେ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିକିରି କେମିତି ଆପଣମାନେ କଟିଂ କରିବେ ସେଇଟା ମୁଁ ରଖିକିରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇଦେବି। ଆର ସିଲେଇ କରିବାଟା ବି, ତାପରେ ନେକ୍ କେମିତି ଲଗାଯିବ, ନେକ୍ର ମାପ କେମିତି କେତେ କ'ଣ ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପେପରକୁ ଏବେ ଏମିତି ଉଲ୍ଟା କରିଦେଲି। ତାପରେ ତଳକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆଉ ବଟମ୍ ସାଇଡ୍ ଯେଉଁ ବଟମ୍ ହେବ, ଏଇଟା ବଟମ୍ ସାଇଡ୍ ମୁଁ ଏମିତି ଅଧ ଇଞ୍ଚ ରଖିଲି। ଯେମିତି ଅଛି ଏବେ ସେମିତି ଡ୍ର କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ଅଛି ବରାବର ସେମିତି ଡ୍ର କରିନେଲି। ତାପରେ ଆର ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଆକୁ ଏମିତି ଡାଉନ୍ କରି ଚିହ୍ନ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ବଟମ୍ ପଟେ ଆମର 7.5 ମାନେ 7 ଅଛି, ତେଣୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଅଧିକରେ ମୁଁ ଏମିତି ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ଏଇଠୁ ଏମିତି ସିଧା ଗାର ଟାଣି ଏଇ ଜାଗାରେ ବି ଏମିତି ସିଧା ଗାର ଟାଣିଦେଲି। ଏଠି ରାଉଣ୍ଡ ସେପ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଏମିତି ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି କାଟିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗୁଲେଇ ସେପ୍ କରି କାଟିଦେବା। এইটা ବି ଆମେ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଯେମିତି ଡାଉନ୍ କରିଥିଲେ ସେଇ ହିସାବରେ କାଟିବା। ଏଇ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଭିତରକୁ ଦବେଇକିରି ଯେମିତି ଚିହ୍ନ ଦିଆହେଲା ଏବେ ସେମିତି କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆଗ ସାଇଡ୍ ପଛ ସାଇଡ୍ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ହାତ କାଟିବା। ସାମ୍ନା ପଟ ଫୋଲ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ 1 ଇଞ୍ଚରେ ଏମିତି ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ହାତ ଲମ୍ବ ଅଛି 4, 4ରେ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ସିଲେଇ ମାର୍ଜିନ୍ ପାଇଁ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଚିହ୍ନ ଦେବା। ଏଇଠି 3 ଇଞ୍ଚରେ ଚିହ୍ନ ଦେଲି। ହାତ ଗୁଲେଇ 5.5, 11 ଅଛି। ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମିତି ଗାର ଟାଣିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଯଦି କଟିଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନ ଆସେ, ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିଛି, ଆପଣ ଯାଇକରି ଦେଖିପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ମୁଁ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ସେଭ୍ କରିନେବେ।
देढ़ इंच अधिक नेली ए जगार तापरे आमे पछ पीस रे रखी सिलाई मार्जिन जी करवा नापिवा बराबर समान आसीगला तेणु आम हाथ पूरा बराबर फिटिंग आसीबो। देखो मझी जगह ये करी सामना पटे जेहेतु आम अध इंच सेपटे डाउन करथिले एटी भी अध इंच आम सेव करनवा। देखंतु एबे कप काटिबार विभिन्न प्रकार जी जेमती बतई पारला तेणु मु बहुत इजी प्रोसेस आगु भी बतईची। देखो यही जगह आम गोटे इंच अधिक नौचु ये जगह अढ़े इंच नौचु यहीटा हूँ फिक्स है। देखो ये जगह गोटे इंच रे चिन्ह दबा ये जगार अढ़े इंच रे चिन्ह दबा एतिकी होची एटा फिक्स एटा सबू सिस्टम रे एतिकी लागिबो। किंतु लोके विभिन्न प्रकार बताती थ्योरी अच्छी तार किंतु सर्टकट फर्मूला जोटा जमती आपण मैंने काटी पारे से हिसाब से आपण बतेबी। देखो लोके कौन करती छातीर 6 भागर गोटे भाग नहीं चिन्ह दिंती सेटा भी ठीक किंतु जी आम ये कपड़ा एक्सट्रा छाड़ी से चिन्ह देदेवे से 3 इंच एमती आपण मैंने चिन्ह देदेवे। ये फर्मूला सबू ब्लाउज रे माने बेस्ट हुए तेणु मु एटा ही सदाबले करे। तापर एमती सीधा गार आपण एमती टाणी नेबे ये जगह गुले सेप देदेवे एटा हूँ बहुत इजी प्रोसेस और समस्ते करें यहाँ तेणु मु हिसाब से आपण मानक बतौची। तापर देखो छातीर 4 भागर गोटे भाग आम जोटा कि ब्रेस्ट पॉइंट नि जाए ब्लाउज रे खास करी से हिसाब से ये आम एमती चिन्ह दबा ये तो ब्रेस्ट पॉइंट किंतु तलू आहरी आमको गोटे इंच कि गोटे इंच दिशुत एमती चिन्ह दबा जोटा कि आम भीपटी लाइन हम यहाँ ये हिसाब से देवे कहीं किए ब्लाउज लंब भी पिंधिब किए कम लंब भी पिंधिब तेणु आम समान हिसाब से भीपटी काटी पारिबानी। देखो कप 2 कप मझी आम एमती गोटे इंच ऊपर को सेप दबा एबे आम एमती कटिंग करनवा। तापर जो एक्स्ट्रा आम अध इंच सामना पट नहीं ये जगह आम अध इंच एमती काटिदबा। देखंतु एबे आमे कप को लोके कौन करती मझी एमती माने चिन्ह देगिरी याडे अध इंच डाउन याडे अध इंच एपटे भी अध इंच डाउन एमती करी गुले सेप करती साइड को बढ़ाती किंतु बहुत सर्टकट आपण मानू बतौची। देखंतु आपण एमती फोल्ड करनेबे फास्ट देखंतु आमको ये जगह टिके 2 सूत खंडे ये सेप करने को पड़ो जस्ट गुले सेप देवे टिके बेसी भी नेबेनी काटबेनी जगह 2 सूत्र गुले सेप करेंगे तापर एमती फोल्ड करने। देखो गोटे पेपर रे सबू पीस कटिंग हम आपण भी सेमती करें कहीं कपड़ा भी बहुत कम थाए मु 80 cm रे जेहेतु ये सबू करी तेणु मु पेपर कटिंग करी आपण मानू बतौची। देखो एमती रखिए यहाँ आमर प्रथम रे कवर पछपट हम माने तल साइडटा हम देखो जमती अच्छी से हिसाब से आम एमती चिन्ह दबा आगू बढ़े नवा ये जगह 2 इंच आम एमती चिन्ह दबा ये जगह 1.5 इंच रे चिन्ह दबा। देखंतु आउ 2 रो माने मझी रे गोटे इंच रे चिन्ह दे आम ताको एमती सेव करनवा। देखंतु एबे कटिंग कर दबा एटा कप रो तळपट हबो ए हिसाब रे काटले आपण माने थरे काटी नेबे आउ भूल हबनी। देखंतु आ बराबर फिटिंग आसीबो एटा ब्रा कट भी कहती चुली कट भी कहती 6 पीसिया कहती डबल कटरी कहती ये ब्लाउज रो विभिन्न ना अच्छी जी जो ना रे कही पारला। देखो एमती सेप करनेले तापर यहाँ कवर ऊपर पट काटिबा एबे एमती थोइबा जो पटे 1.5 इंच अच्छी सेपटे एमती चिन्ह दबा तापर गुलेई सेप रे जेमती अच्छी सेमती चिन्ह दबा। देखो एबे जो अधिक बढ़ी आम ये अधिक से अधिक एक्सट्रा नबा ये तापर गुलेई सेप दे दबा। देखो एमती गुलेई सेप दे देले एबे आम कटिंग करनवा। देखो यहाँ काटला परे मु कपड़ा उपरे केमती रखिकी काटिबे को पोजिशन रे कोटा रखिबे मु सबू रखिकी आपण मानू बतेबी।
ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେଇ କରିକିରି ଏଇଟା ଦେଖେଇବି। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ସିଲେଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଥମରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କେମିତି କ'ଣ ସୋଲ୍ଡର ଲାଗିବ, କେମିତି ଫିଟିଂ ହେବ, ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ ବତେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା 80 cm କପଡ଼ା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋଲା ସାଇଡ଼୍ ବାହାରକୁ ଅଛି, ଜଏଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ନିଜ ପଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମରେ ଏଇଟା ପଛପଟ ଏମିତି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏସ୍ପଟି ଯେଉଁଟା ଏମିତି ରଖିବା, ତାପରେ ହାତକୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ରଖିବା। କପ୍ଟା ଏମିତି ଉର୍ବି ପୋଜିସନରେ ରଖିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତଥାପି 80 cm ଯେହେତୁ ଛୋଟ ହେଉଛି, ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଭିପଟି ରଖିଦେବା ଏମିତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରୁନି, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଏସ୍ପଟି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ କପ୍କୁ ଏମିତି ରଖିବେ। ବେଷ୍ଟ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ପୋଜିସନରେ ଏବେ ଆମେ